نكوف جزانا قلنا بنقول أمتينا مزاق الله عند تغييره دبلا دبدبا وعيدن ملو معتي أنت دبدبا قلوا أجيم بحدا قلت مملي أنا وزينا كأوان زترفنا نحن نبر زنبرا بتصفنا كلنا قد أترغيبا أنا خابن زترفنا أبقى زانا غي ترفيس قد جاءتيو أبقى داونتنا صندوق تحيسو وزي. Les avions de proie éthiopiens ont d'abord voulu broyer les couleurs vives des vêtements des enfants dans le fond de la vallée. Au milieu de la terre brûlée, un cahier d'écolier nous rappelle que l'apprentissage a été brusquement interrompu ce jour-là. كم فرح فرحنا نيرنا فاش تقدر بقلا زي فرح يلن أير ببعينة تنتقايرن كما تانا قلا فرحنا كم فرح دعارجين تكن دبنان مسكوني بحدا وزينا. Les vautours éthiopiens ont chassé les hommes, les femmes et les enfants vers le fond des grottes. Le napalm a laissé de longues traînées de poudre dans la mémoire de chacun. Et l'horreur, d'abord fragile sur le visage des enfants, se durcit dans le cœur de leurs aînés. فلتنا أي فلتنا نار نفسها أنا ما شاء الله نمسي عيدني دركي دركني يروح ما هنا غلو الشاطر هذا نترنا با نترنا في كلنا علنا يودفنا نترنا في نعلمنا دينا نشلل ما شاء الله لك عني بلا خصعي أبزي وفقد ولا بتا لقست ولا بتا علنا من عقبي أو كلكسلنا أو خطوة أخا علمنا نتوقشنا تمسح الأتنان هنا ما تقولي وقعت هي اختي كبيرة انجر كبيرة سلام صلاة دكنا صلاة مريتنا خوسد صلاة دكنا صلاة نفسنا خوي صلاة خوي نحن زهون يهون منجستنا اخترد أن هذا تخون زهير كان منجستان حدي منجستنا في اخترد أن تخون سودمنا زول دمسمبر إذا نقص زي كلتور حزب هلا بزورة خاز تريخات حبينا بتمنى بعنكر بيتين حبينا نابزياتهم من زياتهم تكوس بقتل نقص زي قفعتات كل نحنا مودعتها دقم زياب القفع مسرخبنا كندي وزرازر مصطفى كندي لقنا هصاونتو مصطفو فصيمنا بقوبت حبينا اننا نحنا ندعي ودب تقبرنا ندعنبر كودبنا نصبر لنا نحنا قابل ጨንቅዝስ معسي كم نوصل كنفلط عينا سقينا ترينا لخادكم الكاسي فقدغو زغل اكال غديل انها وزرازر زي انتري او قال عن سبيتن تكوس نغوس زي فصيم غفعኛ نغوس ስለዝኾነ سقينا تكفعنا اننا كالكشنا بس فقدغو بتحبينا It's not an easy thing to fight the Ethiopian government, having the support of the Soviet Union, having an army. Ce n'est pas facile de combattre le gouvernement éthiopien qui jouit du soutien de l'Union soviétique, dispose d'une armée de 250 000 hommes et d'armes modernes telles 1500 chars d'assaut et 150 avions. Vous avez vu le front de libération? Notre armée est faible. Nous n'avons pas d'armes sophistiquées pour faire face à l'énorme quincaillerie éthiopienne. To challenge this biggest Ethiopian force. Cette carte vous montre comment nos forces armées révolutionnaires protègent notre mère patrie contre toute agression contre-révolutionnaire, extérieure ou intérieure.
villes érythréennes demeurent sous le contrôle de l'armée éthiopienne, qui y filtre tous les aspects de la vie quotidienne. Services de renseignement, détournement de l'aide alimentaire internationale, service militaire obligatoire. L'armée éthiopienne a installé plusieurs postes de contrôle sur les routes érythréennes. C'est le seul territoire qu'elle contrôle en dehors des villes. Ici, la vie est arrêtée, suspendue et fouillée dans chaque recoin. De l'autre côté de la tranchée, l'Érythrée est un pays occupé. Militarily, the Ethiopians are superior in two things. One is their manpower potential. The other is the access they have got to the hardware thing. Sur le plan militaire, les Éthiopiens sont supérieurs à 2 niveaux. Leur main-d'œuvre potentielle et l'accès à l'arsenal militaire soviétique. Mais la main-d'œuvre sans morale ni conviction est pratiquement inutile et peut même se retourner contre eux. Le gouvernement éthiopien ne peut continuer de tromper son peuple encore longtemps. They can't foolish their armed force always and for a long period. Et voici les unités de la deuxième armée révolutionnaire du Nord avec leur emblème. Cette deuxième armée révolutionnaire a mené de vaillants combats à Barantou, à Dikae, Massawa, Keren, Nakfa, contre les traîtres sécessionnistes et a montré au monde entier que l'Éthiopie demeure un pays de héros et ne sera jamais démantelé. ስሜ አደም ኢብራሂም ይባላል። እድሜ 54 ዓመት ማን 55 ዓመት የተማረኩት አልጌና። ስሜ አልይ አብዶ እድሜ 18 የተማረኩ አልጌና። ስሜ ተፈስታ ምሬ እድሜ 29 የተወለድኩበት ቦታ ሸዋ ክፍለ ሀገር ነው። የተማረኩበት ምስራቃዊ ሳህል አልጌና። እኔ በበኩሌ ስለ ኤርትራ ማውቀው ጉዳይ ቢኖር ብዙ ሰፋ ባለ ሁኔታ ለማወቅ አልችልም። ይኸውም አገራችን ለአረብ ልትሸጥ ነው በሚባል ሁኔታ ነው። ኤርትራ ኢትዮጵያ ናትና ልትገነጠል ነው በሚል ሁኔታ ነው የመጣው። ማውቀው ሰፋ ባለ እንትን ማውቀው ጉዳይ እኔ ስለ ኤርትራ ምንም ማውቀው ነገር የለም። ምክንያቱም መጀመሪያ ከታጠቅ ስንዘምት ምስራቅ ነው ዘመት። ምስራቅ ስንዘምት ያው ሶማሌ አገሪቷ ላይ ነበረች። እዛ ስንቀመጥ ከዛም በኋላ ወደዚህ አመጡን እንጂ የት ከዛ ሳነሱን የት እንደሚወስዱን አናውቅም። ዝም ብለን ወደዚህ መጣ። በትክክል እዚህ ወይም ሰራዊት ቤት እያለሁ ማቀው ወይም የደርግ ኦፊሰርስ ወይም የፖለቲካ መምህሮቹ ኤርትራ ራሷ 14ኛ የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገር እንደሆነች ይገልጻሉ። ሰራዊቱ በሙሉ አሁን የሚዋጋው ወይም ደግሞ በግንባር የተሰለፈው ይሄንኑ ሁኔታ ነው የሚያውቀው እና እኔ የማውቀው ይሄን ነው። ምክንያቱም አሁን በፊት በፖለቲካ ላይ እንደሚሰጡ ካገኙዋቸው አርዷቸዋል የሚል ቅስ ፕሮፓጋንዳ ስለነበረ በዚህ ጊዜ እምነት አልነበረንም። እኛ እዚህ እስከዚህ ድረስ እንደርሳለን ብለን እዚህ ላይ ብዙም ባላቅም ከዚህ እንደሄድኩ እርግጥ እንደሚያሰልፈኝ ነው የተማመናል። ነገር ግን ከዚህ ያን መፍትሄ እስኪገኝ ድረስ ባለሁበት ቆያለሁ ወይም ደግሞ ሀገሬ ካሉ ድርጅቶች ጋር ታገላለሁ። ደርግ እኛን ብቻ ሳይሆን ከዚህ ቀደም የነበሩትን 3000 ኢትዮጵያን ምርኮኞች ክዷል። በርግጥ እዚህ ያለው ሰራዊት የተማረከው የደርግን ዓላማውን ለማድረግ ተሰልፎ ነው እንጂ ሌላ በልማት ላይ ወይም ቤተሰቡን ሊጠቅም ብሎ አይደለም የተማረከው። በዚህ አይነት እኛ ክዶናል እና እኛም በመካዱ ምናልባት እኛም ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የኢትዮጵያን ሰፊ ሕዝብ ለጥቅሙ አሰልፏል።
ከሱ አንጻር የቆሙ ድርጅቶች አሉ። በእርግጥ ካደም ብለን ብቻ እኛ እንትን ማለት አለብን። ስለዚህ በሱ አንጻር ቆመን በተለይ እዚህ ያለው ምርኮኛ ድርግን ተዋግቶ ስልጣን ማሳጣት ነው። The Ethiopian government is trying to contain the existing military situation by recruiting thousands and thousands of new ones. Le gouvernement éthiopien essaie de remédier à sa faiblesse militaire actuelle en recrutant des milliers de jeunes par le biais de son décret sur le service militaire obligatoire. Mais cela ne peut que contribuer à détériorer encore davantage la situation politique en Éthiopie et créer des difficultés au régime. La population éthiopienne manifeste beaucoup de mécontentement et les forces armées sont en voie de désintégration morale. Comme les soldats sont recrutés de force dans leur village, ils deviennent hostiles au gouvernement éthiopien, le DERG. Il y a plus de 10 000 prisonniers de guerre éthiopiens dans les camps érythréens. Pourtant, le gouvernement éthiopien continue de nier l'existence d'une guerre en Érythrée. Certains prisonniers sont ici depuis plus de 10 ans. Toutes les négociations sur leur sort par des organismes internationaux ont achoppé. Dans un pays ravagé par la sécheresse, les prisonniers continuent de cultiver. Leur champ de travail est toujours le même. Le gouvernement éthiopien, le DERG, est un vautour. Nous savons qu'il ne peut pas y avoir de solution militaire à cette guerre. C'est pourquoi nous avons proposé aux Éthiopiens et à la communauté internationale d'organiser un référendum où les Érythréens pourraient décider librement de leur avenir politique. Ils pourraient ainsi choisir entre l'indépendance, la fédération avec l'Éthiopie ou l'autonomie régionale. Nous nous engageons à respecter les résultats d'un tel référendum et nous demandons à la communauté internationale de soutenir ce processus. Tant que la question érythréenne ne sera pas résolue pacifiquement, la guerre dans la corne de l'Afrique ne pourra que continuer et la déstabilisation des pays voisins va se poursuivre. C'est ce que le Front populaire de libération de l'Érythrée tente de faire comprendre au monde entier. Les enfants de Solomuna partent chaque matin se cacher dans les grottes environnantes. C'est un jeu qui fait désormais partie de leur vie quotidienne. Ces orphelins de guerre apprennent à déjouer le regard et le tir des avions éthiopiens.
عطيهم زقبر جرو أبسيما أبسيما يسيما أبسيما يسيما ومنقصونا تا ومنقصو أكيد نابتي ونسترا بيتو عمدا إيرتراتا هاوكتو أبسيما شعقتك بلي أتهافتو أبسيما يسيما أبسيما أتلبيا عدن أكيد نابتي وانتاكي تاتن ممرجو تفشلا قنبل أبسيما أبسيما عبدالومي أبو يا دايم بال بمرعك أبو خبد خام علال سبلو هايتي خون كوبلال أبسيما. We always say that we are not Ethiopians, we are not Ethiopians, we are not Ethiopians. Nous disons toujours que nous ne sommes pas éthiopiens, nous ne sommes pas éthiopiens, nous ne sommes pas éthiopiens, nous sommes érythréens. Nous avons notre propre identité. Sans l'Érythrée, je ne vois pas où je pourrais vivre. C'est quelque chose de secret, difficile à expliquer avec des mots. Mon appartenance à ce pays, c'est mon secret.